बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। रात गए इस वक्त ईरान के अंदर खौफनाक तबाही मचना शुरू हो गई है। अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों ने बड़े पैमाने पे अटैक्स शुरू कर दिए हैं, जबकि नाज़रीन ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो अहदाफ के ऊपर हमलों के हवाले से पाबंदी लगा रखी थी कि आपने सिविलियन या फिर दीगर तंसीबात को हिट नहीं करना, अब वो पाबंदी उठा ली गई है। ईरान के जो कमांड सेंटर है उनको बड़े अहकाम दे दिए गए हैं, जबकि अरब ममालिक जो हैं वहाँ पर एमरजेंसी इस वक्त नाफिज हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों के मुताबिक एटमी हमले के हवाले से जो इस वक्त चीज़ें हैं वो डिस्कस हो रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। इस वक्त अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान की हसास तंसीबात को हिट करना शुरू कर दिया गया है। इसराइल ने वार्निंग दी है कि 9 बजे के बाद से जो इंस्टॉलेशन है, ख़ास तौर पर जो रेलवे लाइन्स हैं और पुल हैं, उनसे दूर चले जाएं, लेकिन ईरानी शहरियों ने वहाँ पर डेरे डाल लिए हैं। सूरत हाल ये है नाज़रीन के गुज़िश्ता चंद घंटों से अभी तक जो इत्तलात मिल रही हैं वो ये है कि जो कर्ज शहर है वहाँ पर, उसके बाद तबरेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल जो कम्प्लेक्सेस हैं उनके ऊपर बहुत ही खौफनाक हमले शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जो निजी बिजली घर हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। छोटे जो पावर प्लांट्स हैं उनको अमेरिका और इसराइल के जंगी तैयारों की जानिब से निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है नाज़रीन कि इस वक्त जो अस्फहान शहर है वहाँ पर अटैक किया गया है। तबरेज़ शहर में जो ग्रिड स्टेशन है उसको तबाह किया गया है, जिसमें ब्लैकआउट हो चुका है। मुतअद्दिद इलाकों के अंदर अंधेरा छाया हुआ है और साथ ही साथ नाज़रीन जो पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्सेस हैं उनको बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचने की इत्तलात मिल रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके साथ ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने जिन अहदाफ के ऊपर हमलों के हवाले से पाबंदी लगा रखी थी कि इन अहदाफ को हिट नहीं करना, सिविलियन तंसीबात को हिट नहीं करना, अब ईरान ने उन अहदाफ के ऊपर जो हमले की पाबंदी थी उसको उठा लिया है, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक के अंदर खौफ की लहर फैल गई है। और ईरान ने कहा है कि अब जो हम हमले करने जा रहे हैं और जिस किस्म के हथियारों से हमले करने जा रहे हैं, इससे जो मशरिक़ वस्ता का जो पूरा खित्ता है वो एक अरसा दराज तक दुनिया को एक भी कतरा तेल का नहीं बेच पाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज जो सऊदी अरब में हमला हुआ था पाकिस्तान की जानिब से, उसकी मज़म्मत तो ज़रूर की गई, लेकिन नाज़रीन अल जबील के इलाके के ऊपर जहाँ पे ये अटैक किया गया था वो सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं उनके भी वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल जो उनके रिफाइनरीज हैं वो मौजूद हैं, तो उनके ऊपर ये अटैक ईरान की जानिब से किया गया था। नाज़रीन, ईरान ने खौफनाक हमलों का अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से किसी भी किस्म का अटैक किया जाता है, यानी ये जो रात को बड़ा हमला करने की इस वक्त प्लानिंग हो रही है, तो ईरान की जानिब से ऐसी मिसाइलों की बारिश की जाएगी कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, इस वक्त जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हत्तुल विसा कोशिश करें कि वो ईरान के साथ ना उलझें मां सिवाय अरब अमारात के, लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से थोड़ी देर पहले जो स्पीच की गई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें रवायती धमकियों के अलावा कोई नई बात नहीं की गई, जिससे यूं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मामला जो पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद इकार्ड के हवाले से किए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कहीं पे मामला जो हैं वो सेटल हो रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मशीरान हैं जो इस चीज़ के ऊपर उनकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर एटमी हमला ना किया जाए, उनमें बताया जा रहा है कि इस वक्त शदीद खौफ पाया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे जो ट्रंप हैं वो ये बड़ा फैसला कर देंगे। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है मशरिक़ वस्ता के अंदर। अरब ममालिक के अंदर इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और बताया
بتایا جا رہا ہے کہ کچھ انڈر گراؤنڈ جو بنکرز ہیں جو کہ شاہی خاندان اور لوگوں کے لیے بنائے گئے مخصوص لوگوں کے لیے، وہ ان بنکرز کے اندر موجود ہیں، محفوظ بنکرز میں وہ جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے کیا جانے والا کوئی بھی حملہ اس پورے خطے کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کا نہ صرف عرب ممالک کو نقصان ہوگا بلکہ اسرائیل جو ابھی تک ایرانی حملوں کا مشاہدہ کر رہا ہے اور پتہ ہے اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اب ایران نے اپنے تمام تر جو دوست ممالک ہیں جس میں لبنان ہے، جس میں یمن ہے، ان کو انہیں بالکل گرین سگنل دے دیا۔ ایک تو انڈر گراؤنڈ جو پانی کے نیچے کیبل ہے، انٹرنیٹ کیبل، اس کو فوری طور پہ کاٹ دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے ہیں ان کو اسرائیل کے اوپر خالی کر دیا جائے۔ ادھر سے لبنان کی جانب سے بھی تباہ کن اٹیکس کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عراق سے جو ایرانی حمایت یافتہ پراکسیز ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پہ حملے کی اس وقت تیاریاں کر رہی ہیں۔ تو ناظرین یہ رات بڑی خوفناک ہے، اللہ کرے یہ خیریت سے گزر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پہ بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کی جو تیل تنصیبات ہیں ان کے اوپر ہونے والے جو حملے ہیں ان کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل کا سامنا اس وقت ایران کو کرنا پڑ رہا ہے۔ جگہ جگہ پر دھماکے ہو رہے ہیں اور خوفناک صورتحال ہے، لیکن عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ امریکہ کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ آج ہم رات ایران کو ختم کر دیں گے، ملیہ میٹ کر دیں گے، لیکن ایرانی عوام جو ہے وہ اس وقت سڑکوں کے اوپر، روڈز کے اوپر موجود ہے اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ یہ امریکہ کی ایک بڑی ناکامی کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی کہ ایران کو وہ ایران میں رجیم چینج کریں اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو ویپنز بھی دیے، لیکن اس میں ناکامی ہوئی۔ اب جب انہوں نے فوجی اہداف کو نشانہ بنا بنا کے تھک گئے اور ایران کے آج سیٹلائٹ کے ذریعے انہوں نے کچھ نئے میزائل لانچر جو ہیں وہ پلیسز انہوں نے ڈیٹیکٹ کی ہیں جہاں سے کوئی ایسا لانچر موجود نہیں ہے زمین کے اوپر کہ زمین کے اندر سوراخ سے ہیں جہاں سے یہ میزائل نکلتے ہیں، اور کوئی ایسا موبائل لانچر نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ یہ کوئی ٹرک ہو جس کے اوپر سے یہ میزائل جو ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی لانچنگ پیڈ ہو، بلکہ زمین کے اندر سے یہ نکلتے ہیں اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ ممکنہ طور پہ جس جگہ سے یہ انہوں نے جگہ کو ڈیٹیکٹ کیا ہے جہاں سے میزائلوں کا حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے، اگلے لمحے وہ جو انڈر گراؤنڈ لانچرز ہیں وہ کسی دوسری جگہ پر جا چکے ہوں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ معاملات خاصی سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ، ان کے ہنگامی رابطے عرب ممالک کے ساتھ بھی ہوئے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ ہو رہا ہے کہ کہیں سے کوئی بات جو ہے وہ بہتری کی جانب معاملات جو ہے وہ چل پڑیں، لیکن بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ آج کی رات بڑی خوفناک جو ہے وہ شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔